मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 जयशंकर फोन कले तत्पर हेले ईरान वैदेशिक व्यापार मंत्री एस जयशंकर गोटे फोन कले तत्पर होइछंती ईरान वैदेशिक मंत्री। भारतीय प्रतिनिधि को खूब शीघ्र एमएससी एरी भारतीय क्रू मेंबर को भेटिबाकू अनुमति दियाजिबो बोली कहिसेंती ईरान वैदेशिक मंत्री अमीर अब्दुल्लान। एस जयशंकर अमीर अब्दुल्लान सह कथबार्ता होइथिबा बेले भारतर क्रू मेंबर प्रसंग उठाइथिले। खूब शीघ्र मुक्त हेबे 17 जन भारतीय क्रू मेंबर। इस्राएल ईरान युद्ध मध्य मालवाही जहाज एमएससी एआरसी 17 जन भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षा एवं शीघ्र मुक्त करने पई भारत ईरान सह निरंतर जोगाजोग रही। नंबर 2 जोरदार हेउछि रेड एथर रेकर्ड परिमाण टंका जबत। पाखई आसिलानी लोकसभा निर्वाचन एथिपाई जारी होइछि जोरसोर रे प्रचार। आसंता एप्रिल 19 तारिख रे प्रथम पर्याय भोटिंग हेबो। तेबे निर्वाचन पूर्वरु धरा पड़िछि कोटी कोटी टंका। वर्तमान सुधा 4650 कोटी टंका जबत होइथिबा बेले निर्वाचन कमिशनर सूचना दैछंती, जहा भारत इतिहास रे प्रथम। निर्वाचन ने धनबलर प्रभाव रोकिबा पई मार्च 1 तारिख रु चढ़ऊ चलीछि। प्रतिदिन हाराहारी 100 कोटी रु अधिक टंका जबत हेउछि। प्रवर्तन अधिकारी फ्लाइंग स्क्वाड स्टैटिस्टिक सर्वेलांस टीम प्रतिदिन एथिपाई काम करूछंती। प्रति चेकपोस्ट रे चेकिंग हेउछि। लोकसभा निर्वाचन पई भोटिंग आरंभ हेबा पूर्वरु वर्तमान सुधा 4650 कोटी टंका जबत होई सारिलानी, जहा 2019 लोकसभा निर्वाचन ने जबत होइथिबा टंका ठारू ढेर अधिक बोली निर्वाचन कमिशनर कहिसंती। नंबर 3 प्रचार करिबाकू जाउथिले राहुल हेलिकॉप्टर जांच कले फ्लाइंग स्क्वाड। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हेलिकॉप्टर जांच। निर्वाचन प्रचार पई तमिलनाडु केरल वायनाड जिबा बेले जांच करिछि निर्वाचन कमिशन को फ्लाइंग स्क्वाड। तमिलनाडु नीलगिरी राहुल को हेलिकॉप्टर जांच करा जायछि। साधारण निर्वाचन लागि देश रे निर्वाचन आचरण विधि लागू होइछि, तेणु समस्त नेतांक ऊपर कड़ा नजर रखा जायछि। एही क्रम रे सोमवार राहुल को हेलिकॉप्टर जांच करिबा सूचना मिलिछि। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि चलित निर्वाचन ने राहुल गांधी विरोध रे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई रा आनी राजा निर्वाचन लढुचंती। आईएनडीआई मेंटर सहयोगी होइथिले मध्य राहुल को विरोध रे प्रार्थी देइछि सीपीआई। नंबर 4 काहाकू भय करिबार आवश्यकता नहीं कहले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 सुधा एक विकसित भारत पई निजर लक्ष्य बोली कहिसंती। एएनआई को देइथिबा एक साक्षात्कार रे से विरोधी को मध्य प्रश्न करछन जे लोकसभा निर्वाचन ने क्षमता को आसीबा योजना रे दृष्टि दियंतु। प्रधानमंत्री मोदी कहिसंन जेतेबेले मु कहिबी मोर बड़ योजना अछि, केही भयभीत हेबा उचित नुहे। मु काहाकू भयभीत किंबा प्रतारणा करिबाकू निष्पत्ति नेउ नाही। मु देशर सामग्रिक विकास पई निष्पत्ति निए। सरकार सबुबेले कुहंती जे आमे सबु किछि करूछु। मु विश्वास करे नाही जे मु सबु किछि करूछि। मु सबु किछि सठिक दिगरे करिबाकू चेष्टा करिछि, तथापि मते बहुत किछि करिबाकू पड़िबो, कारण मु देखिछि मो देश केते दरकार। मु प्रत्येक परिवार स्वप्न पूरण करिबि, सेथिबेई मु कहूछि एहा एक ट्रेलर अटे। नंबर 5 कांग्रेस रु सुर राउतराय 6 वर्ष पई बहिष्कृत। दलरे विशृंखलित कार्य पई कांग्रेस रु सुर राउतराय को बहिष्कृत करा जायछि। तांकू दलरु 6 वर्ष पई बहिष्कृत करा जायछि। से दल विरोधी कार्य रे नियोजित थिबा अभियोग होइथिला। एही खबर नै सुर कहिसंती, मु एही पदक्षेप को हृदयर सहित स्वागत करूछि। मु दल पई पूर्व परि निजर कार्य जारी रखिबि। मु जीवनर शेष पर्यंत कांग्रेस रे रहिबि। मो पुओ पई मते दलरु बहिष्कृत करा जायछि। मो नाम रे मिथ्या प्रचार करा जाउछि। एनेई मु हाई कमांड को पाखकू जीवी बोली सुर कहिसंती। नंबर 6 असह्य तातीरे जळिला सारा राज्य। दिन 2:30 सुधा 41.2 डिग्री सह भुवनेश्वर सबुठु उत्तप्त। सारा राज्य रे तापमात्रा ऊपर मुहा जळिला सारा ओडिशा। असह्य हेला ताती। दिन 2:30 सुधा भुवनेश्वर 41.2 डिग्री सह सबुठु उत्तप्त सहर। सेहिपरि चांदबाल रे 41.1 डिग्री, झारसुगुड़ा रे 41 डिग्री, बालेश्वर रे 40 डिग्री, हीराकुद रे 39.5 डिग्री, संबलपुर रे 39.4 डिग्री, राउरकेला रे 39.2 डिग्री, केउंझर रे 38.9 डिग्री, गोपालपुर रे 35.5 डिग्री, पारादीप रे 35.2 डिग्री, पुरी रे 35 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सोमवार सकाळु सकाळु तापमात्रा 30 टपिबा देखिबाकू मिलिथिबा बेले 11:30 सुधा तापमात्रा रेकर्ड होईछि। रेकर्ड तापमात्रा अनुसार बालेश्वर सबुठु उत्तप्त सहर होईछि। बालेश्वर रे 39.6 डिग्री और भुवनेश्वर रे 39.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड होइथिला। नंबर 7 प्रथम सप्ताह रे राज्य बीजेपी रो संकल्प पत्र। अप्रैल 21 रे राज्य सरकार को विरुद्ध रे चार्जशीट। मे प्रथम सप्ताह
ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପ୍ରେଲ 21ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆଣିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳ ଜାରି କରିବ ଚାର୍ଜସିଟ୍। ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣାରେ ବିଳମ୍ବ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ସେ କହିଛନ୍ତି 18 ତାରିଖରେ ବହୁତ ଦିନ ଅଛି। ଏ ସମୟରେ ବହୁତ ପାଣି ମହାନଦୀ ଓ ବୈତରଣ୍ୟ ବୋହିବ। ସମୟ ଅଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଏପ୍ରିଲ 29ରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲାନି କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିହାର ଜେଲରେ ରହୁଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବାର ଥିଲା। ଅଦାଲତ ସୋମବାର କହିଛି ଯେ ମଦ ନୀତି ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ 29ରେ ହେବ। ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ କେଜରିୱାଲ ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ତାହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଅଦାଲତ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କାରେ କମ୍ପିଲା ସେୟାର ବଜାର। ସେନସେକ୍ସ 845 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ। ନିବେଶକଙ୍କ କ୍ଷତି 5 ଲକ୍ଷ କୋଟି। ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ କାରବାର ଅଧିବେଶନରେ ନିବେଶକଙ୍କ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ସହିତ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଆଇଟି, ଏଫଏମଏମଜି ସେୟାରରେ ବିକ୍ରି ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଏହି ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମିଡ୍ କ୍ୟାପ୍ ଓ ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟକ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଜିର କାରବାର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବିଏସ୍ଇ ସେନସେକ୍ସ 845 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 73,399ରେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ନିଫ୍ଟି 247 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 22,272 ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 2032 ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ ଏଆଇ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ କରିବ ରାଜ। ଏଆଇ ନେଇ ଏବେ ଅନେକ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏଆଇ ଅବିକଳ ମନୁଷ୍ୟ ଶିଶୁ ପରି ଏଆଇ ଶିଶୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କମାଲ କରିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏଆଇ ଆଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଏଆଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏଆଇ ଏଣିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ? ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଏଲେନ୍ ମସ୍କ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେରିକାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ଜିତିବ ସେ ନେଇ ମସ୍କଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲା ଗଣମାଧ୍ୟମ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପଚାରିଥିଲେ 2024ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ କିଏ ଜିତିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ମସ୍କ ହସିବା ସହ ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏଆଇ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 2032 ମସିହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ଏଆଇ।